अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ब्रेक से पहले आप देख रहे थे इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम, और पहला सेशन जो था, पहला हिस्सा वो ख़त्म हुआ। दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसी वक्त आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। और आज वेडनेसडे है, ख्वाब की ताबीर भी अगर आप पूछना चाहें तो बताई जाएगी। पहले हिस्से में जो गुफ्तगू चल रही थी आज, वो सूरह गाशिया के ताल्लुक़ से, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। अल्लाह ताला ने उस इलाक़े में जो जानवर, जो बहुत काम का जानवर था इनके लिए, ऊँट, कैमल का तज़किरा किया, इसलिए कि उसके अंदर एक ऐसे सिफ़ात हैं जो दूसरे जानवर में नहीं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक पानी का टैंक रखा है। अगर ऊँट एक मरतबा अच्छी तरह पानी पीकर सैर हो जाए तो वो 10-15 दिन भी बग़ैर पानी के रह सकता है। दूसरे जानवर इस तरह पर नहीं है। दूसरा है कि ऊँट के जो पैर अल्लाह ने बनाए हैं, रेगिस्तान में, डेज़र्ट के अंदर चलने के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे जानवरों के पैर फंसते हैं, इंसान भी चलने में थकता है कि सांड जो है, रेत उसके अपने अंदर पैर को पकड़ती है, लेकिन ऊँट के पैर इत्मीनान से चलते हैं। तीसरा ये कि वो ऊंचा जानवर है, और कुदरत खुदा की देखिए, उस जानवर को एक बच्चा भी लेकर चला जाए तो 10-20 ऊँट एक के पीछे एक अगर चलते रहें, वो उसको लेकर चलता है। हालांकि ऊँट इतना बड़ा, इतना ऊंचा जानवर है कि इंसान यानी जवान आदमी को भी पटक सकता है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसको ताबे किया हुआ है और उससे वो खिदमत ले रहे हैं। इसलिए फरमाया, क्या आप उन्होंने ऊँट की तरफ नहीं देखा, कैसे पैदा किया गया है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपने बेटे के ख्वाब की तबीर पूछनी है। मेरे बेटे को ख्वाब आई है। क्या देखा उसने? मेरे बेटे ने ख्वाब देखा जैसे वो पाकिस्तान पे अपने मामू के साथ बेड के अंदर लेटा। अच्छा। ते ऊपर ब्लैंकेट है वाइट कलर का, ते उसके साथ लेटा हुआ। तो जब लेटा ना, तो एकदम जब देखता तो उसके कोई चीज ने उसको जैसे ना बाइट कर दिया राइट फुट के ऊपर। वो चीज़ कौन सी थी, नज़र आई उसको? नहीं, उसने चीज नहीं देखी, वो चीज नहीं देखी। तो वो जब देखता, तो जब उसने देखा तो 2 निशान पड़े हैं। 2 जैसे ना, एक कोई चीज बात करती तो एक निशान, उसने देखा सिर्फ 2 निशान। अच्छा। तो उसके थोड़ी देर के बाद ऐसे ब्लड क्लॉक हो जाता, तो वो फिर ऐसे शाउट करता, रोला पाता, कहता मुझे पता नहीं, पूरी जो उसकी लात थी ना, तो उसके ऊपर ऐसे क्लॉक हो गया, ब्लड शॉर्ट कर रहा है। कहता अच्छा। पता नहीं क्या हो गया। वो चीज नहीं देखी उसने। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। वो दूसरी ख्वाब एक हो रहा, बस उसने ही देखी थी। एक दिन पहले वो ख्वाब देखी थी, तो वो कह रहा जैसे अम्मी मैं देख रहा था आपको एक बेबी हुई है। तो वो मैंने उठाई है बेबी, तो लेकिन माशाल्लाह हम तो हमारी उम्र भी हो गई है, हमारे बच्चे जवान आ। तो कहता मैंने देखा हुआ जैसे एक बेटी है। तो वो कहता हुआ छोटी सी बच्ची है, तो वो आप उठाई है। तो मैं कहता ये मेरी अम्मी को बेबी हुई है। बस इतना ही ख्वाब देखा। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक ख्वाब पूछना था जी। मैंने देखा है कि मैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड ने, कि पता नहीं मेरा बेटा है, मेरे लिए ना एक सूट लेके आए हैं। अच्छा। उसकी कमीज तो है पैरेट कलर की, और जो उसकी शलवार है ना, वो काले रंग की है अच्छा। वेलवेट की। तो उस पर थोड़ा सा काम हुआ हुआ जैसे। अच्छा अच्छा। तो मेरी बेटी भी जिस तरह कपड़े काटने लग गई, कहती नहीं अम्मी आपका सूट बड़ा अच्छा है। तो मैं देखती हूँ कि मेरी छत है वो सिटिंग रूम की ना, तो उसमें से ना पानी लीक करने लग गया एकदम से ना, जैसे टूटी सी खोल दी है किसी ने।
تو وہ ایک دم گرا ہے. پانی بڑا صاف ستھرا ہے. تو میں نے جلدی سے اس کے نیچے وہ بالٹی سی رکھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ صوفہ خراب ہو جائے یا فلور خراب ہو جائے. تو یہ پانی چھت سے ٹپک رہا تھا؟ ہاں جی, چھت سے ٹپک رہا ہے. اور وہ جو کپڑے جو کاٹ رہے تھے وہ شلوار وغیرہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا یا اسی کے ساتھ چل رہا؟ نہیں, وہ وہیں پہ میں نے دیکھا بھی, جیسے میں نے وہ ختم کر دیا. میں پہن کے دیکھتی ہوں, وہ سارے کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, شلوار ہی پہنتی ہوں, قمیض نہیں ابھی نہیں میں نے پہنی. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ایک دم نا وہ پانی سے گرنے لگ گیا تھوڑی سی, جیسے وہ نل کھولو تو آ جاتا ہے نا پانی, جی جی اس طرح. لیکن پانی بڑا صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے نیچے جلدی سے اس کے نا وہ بالٹی سی رکھ دی ہے, تو تھوڑا سا وہ جیسے گر کے تو بند ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. تو میری ایک دم آنکھ کھل گئی, تو مجھے پھر بتانا اس کی تعبیر. السلام علیکم ورحمۃ چلے, اللہ. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, میں مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی فرمائیے, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا, جی میں نے بند کر دی ہے. جی فرمائیے. جی, آپ نے سجدوں کے بارے میں بتایا تھا, مجھے ان کی میں نے سجدوں کو نشان لگا لیا ہے. اس کی تفسیر بتائیں وہ کیسے پڑھنا ہے, اور آخرت کے لیے تو دعا مانگیے اور دنیا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. کوئی چیز لینی ہے تو اللہ دے دے, تو ٹائم کیسا پوری تفصیل سے مجھے بتا دے انشاءاللہ. میں نے وہ نشان لگا کے رکھ لیے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے مکان کے لیے پوچھا تھا, اور وہ 8ویں سپارے کی جو آیت 10 بتائی تھی, وہ 9 سے لے کے 10 تک ہے یا 10 سے لے کے 11 تک ہے؟ ٹھیک ہے, وہی بتا دیں انشاءاللہ. اچھا, یہ مجھے بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی, کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے نہیں دیکھا, میرے بیٹے نے دیکھا. اچھا. کیونکہ وہ صبح کا ٹائم تھا, تو اس کی چیخ کی آواز میں نے سنی. تو میں اس کے روم میں گئی تو کہنے لگا میں خواب دیکھ رہا تھا اور میں ڈر گیا. تو میں نے کہا آپ نے کیا خواب دیکھا جو ڈر گئے, کیا چیز تھی؟ تو کہنے لگا میرے پاؤں میں آگ لگی ہوئی تھی. پاؤں میں؟ پیروں میں آگ تھی تو میں ڈر گیا, تو میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو صحت آمین دے, اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آمین آمین. ہمیں آپ کا پروگرام بہت خوشی دے, آپ کے منہ پر اتنا نور ہے بیٹے, اللہ جزاکم آپ کے اللہ. منہ پر نور ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا جی کہ میں نا اپنی نان کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں, تو میرے سر پر نا دوپٹہ نہیں ہے, تھوڑا سے مجھے شرم آ رہی ہے. ایسے میں اکٹھی ہو کے بیٹھی ہوئی سمٹی ہوئی ہوں, تو میں ایسے دل میں سوچا میرے اوپر دوپٹہ نہیں ہے, میں کیا کروں. آگے جاتی ہوں تو میرا داماد مجھے دکھائی دیتا ہے. میں تو اس کے پاس سے سیدھا جیسا نا براؤن کلر کا نا چادر ہے, تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو اس میں سوراخ جیسے خراب جیسی, بس پھر میری آنکھ کھل گئی. بس آگے نہیں مجھے یاد پھر کیا ہوا. تو وہ چادر آپ نے اس سے لی؟ پتہ یہ ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے لی ہے کہ نہیں لی, ایسے ویسے پکڑی ہے مجھے بیٹا یاد نہیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. شکریہ بیٹا. السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میں نے یعنی کہ آپ سوچیں یہ خواب ہے یا مجھے تو حقیقت میں نظر آیا. جی جی. کچھ 2003 میں یا 2004 میں, تو میں بیٹھی ہوئی تھی صوفے پہ, تو ایک دم مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک نظر آیا. اس کے دروازے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب لوگ کھڑے تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قد ذرا چھوٹا تھا, اور حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر کا قد
बराबर था और एक ही जैसी उनकी एज एक ही जैसी नजर आई। फिर उसके बाद मैं दरवाजे, उन्होंने वेलकम किया मुझे, फिर मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई हुजरा मुबारक में। वहाँ पे चादर मुबारक बिछी हुई थी, उस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल तकरीबन होगी। तो वो उन्होंने ऊपर निगाह करके, मैं खड़ी थी, ऊपर निगाह करके मुझे देखा और बहुत खुश हुए, मुस्कुराए। ये मैंने हकीकत में देखा है, क्योंकि आपका दिन होता है ना बुध का, तो आप कहते हैं बुध को ख्वाब बताएं। तो ये तो मैंने हकीकत में कैसे वक्त में देखा आपने? कौन से वक्त से देखा? सुबह के टाइम। अच्छा। मैं कुरान शरीफ नमाज फजर की पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, जब मुझे ये नजर आया। माशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह इस पर भी बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फरमाइए। हाँ, मेरे को ख्वाब की तासीर पूछना है। क्या देखा आपने? जो मैंने तो फजर का टाइम था जी, वो मैं एक बहुत बड़े घर में थी और घर के काम में बहुत बिजी थी। फजर की नमाज पढ़ ली थी। अच्छा। यासीन शरीफ पढ़ने का बाकी था। वो सोचा करती थी कि मैं यासीन शरीफ पढ़ लूँ, तो मैं कमरे में यासीन शरीफ पढ़ने गई। फिर कुछ काम याद आ गया तो वापस कुरान शरीफ रख के वापस बाहर चली गई। वापस यासीन शरीफ पढ़ने गई तो कमरे में शायद 10 कुरान शरीफ एक दूसरे से टच करके टेबल पे रखे थे। और मेरा दूसरा नंबर का लड़का, 2 मौलाना पूरे बदन पे काला कपड़ा डाल के कुछ इलाज करते थे। अच्छा। और इस कमरे में 2 छोटे बच्चे थे। मैं उस बच्चों को लेकर वापस बाहर आ गई। तो वो मौलाना क्या कर रहे थे? इलाज कर रहे थे किसी इलाज है, तो पूरा बदन पे काला कपड़ा डाला था मेरे लड़के के। अच्छा। और कुछ पढ़ के दम कर रहे थे। तो ये लड़का कितने साल का है आपका? मेरा लड़का लगभग 40 साल का। अच्छा। कुछ बीमार वगैरह है? जी नहीं, बीमार तो नहीं। अच्छा, अल्लाह का। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। जी ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मौलाना भाई मैं ख्वाब की ताबीर पूछनी है। जी फरमाइए। मौलाना भाई, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है ना, तो मेरे बच्चे भी साथ हैं। बहुत ऊंची जगह स्टेप चढ़ रही हूँ तो बच्चे सो रहे हैं, तख्ता सा है ना, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं बैलेंस बना रही हूँ कि बच्चे गिर जाएंगे। कोई पीछे लगा। पहले भी पिछले हफ्ते भी ऐसे ही ख्वाब देखा था, पीछे कुछ लगे हुए बंदे। और आप ऊंची जगह पर हैं? जी ऊंची जगह, स्टेप चढ़ रहे हैं ना। अच्छा, स्टेप चढ़ रहे हैं जी। तो एक ऐसी जगह है कि बैलेंस बना के रख रही उस जगह का कि मैं जरा सी मूव होंगी तो बच्चे गिर जाएंगे। और एक ख्वाब देखा था कि एक नाइस जगह है ना मौलाना साहब, वो कोई शॉपिंग सेंटर की तरह, लेकिन सारे शीशे ही शीशे है। तो मैं किसी से कह रही मैं तवाफ करके आती हूँ, तो पानी है, पानी की जैसे कश्ती नहीं होती है, मैं उसमें बैठी हुई हूँ, तो मैं कहती मैं तवाफ करके आती हूँ। फिर उसके बाद कहाँ जाती हैं आप? कुछ नहीं, बस वही बहुत प्यारी सी जगह है। तो मैं फिर वो कश्ती ऐसे डाउन, थोड़ा सा हिल सी होती है, नीचे चली जाए फिर उठ जाती है। ये सारे रात तहज्जुद से पहले के ख्वाब है। जब उठती हूँ तो तहज्जुद टाइम होता है। उम्रा किया आपने? हज किया है? 2 दफा उम्रा माशाल्लाह किया मौलाना साहब। नमाज, तहज्जुद, सबक सारा कुछ माशाल्लाह पढ़ती हूँ। हज भी कर लिए? नहीं, हज नहीं किया। बहुत शौक है, दिल में यही ख्वाहिश है कि पहले उम्रा करें। बस कुछ हस्बैंड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम, इस वजह से थोड़े अटके हुए। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप? जी खैरियत से। मौलाना साहब एक ख्वाब की तबीर पूछनी जी फरमाइए। मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब में देखा कि मैं मस्जिद में हूँ और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उधर हैं मस्जिद में। अच्छा। और वो मस्जिद में ऐसे दीवार पे मुझे बता रहे हैं कि ये जो लकीरें लगी हैं ना, ये काली काली छोटी छोटी, जी जी,
یہ शैतान ने लगाई हैं। अच्छा, बस इतना ही देखा है और फिर आँख खुल गई। तो हज़रत उमर को आपने यही बातें की, हज़रत उमर ने आपसे? जी, उन्होंने यही बस इतना ही कहा है। और वो मस्जिद कौन सी थी जी? मस्जिद आपकी महल्ले की मस्जिद थी या और कोई मस्जिद थी? नहीं, मस्जिद कोई ऐसे लगता था जैसे मक्का में या मदीना में, उधर वहाँ की जगह की। अच्छा, वहाँ की मस्जिद। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मौलाना साहब, मैंने ख्वाब देखा था 2-3 दिन की पहले। क्या देखा? मैं और मेरा हस्बैंड कोई जा रही है ना, तो आपस गोल पे आ रही है, तो रास्ता इतनी शायद गलत रास्ता में हम लोग आ गया था। पहले तो हम लोग गया था अच्छी तरह से, फिर मैं हम लोग गोल पे आ रही है ना, तो रोड है ना थोड़ा सा अच्छी नहीं है ना, ब्रोकन हो गया था, और मिडल से थोड़ा सा पानी है। तो हम लोग ऐसे हम लोग सोच रहे हैं हम लोग तो पैदल जा सकती है, बट गाड़ी नहीं जा सकती है। तो हम लोग, मैं सोच रही हूँ अल्लाह, मैं मेरे हस्बैंड को बोला तुम तो गलत रास्ता से आ गया था, पहले तो हम लोग अच्छी तरह गया था ना, तो सोच रही हूँ कि हम लोग तो पार हो सकती है बट गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही मेरा आँख खुल गया था। हस्बैंड क्या करता है आपका? काम करता है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। ओके प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल को शामिल है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ख्वाब की तबीयत पूछी थी एक कि मेरे बेटे को फोत हुए को विशाल होने वाला है। अच्छा। तो ये 1 महीने की बात है। तो एवरी टाइम मैं ट्राइड, मेरा फोन आपको जा नहीं रहा था। तो वो ये है कि वो भाई गिराज के पास खड़ा है मेरा बेटा। अच्छा। और मुझे कह रहा है रो रो के कि मेरे बैंक कोई लूट के ले गया, अम्मी देखो मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए किसी ने। अच्छा, तो कितनी उम्र थी उसकी जब इंतकाल हुआ? 35 साल। अच्छा अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसका मुझे जरा समझा दे कि मुझे ऐसे क्यों। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैंने ख्वाब की ताबीर पूछनी है। जी फरमाइए। ये 3-4 दिन पहले देखा कि ना मेरे से जबड़े में दर्द हो रही है, तो मैं ऐसे पकड़ रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मर रही हूँ और मैं कलमा पढ़ी फटाफट। कहाँ दर्द हो रहा था? जबड़े में ना। अच्छा, जबड़े में दर्द हो रहा था। तो हाथों से मैं दोनों पकड़ रही हूँ और कलमा पढ़ने लग जाती। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। और उसके बाद? और कल मैंने ख्वाब देखा है कि सीढ़ियों से ना बच्चा है, पता नहीं क्या, कोई नीचे को गिरने लगा है, तो मैं उसको ना, वो गिरने लगता है तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ और वो फिर बच जाता है। कौन बच्चा था वो? कोई पता नहीं, छोटा सा बच्चा था। अच्छा जी, ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। ओके। और एक कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खैरियत से आप? जी, मुझे एक मैं ख्वाब पूछनी, पुरानी ख्वाब है। जी जी, काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन उसका भी यही कभी कि मैं देखता होता था कि जानवर गायें हो गई, इस तरह काली गायें हो गई, मेरे पीछे भागती थी। अच्छा। ये फिर मैं उनसे बचता था आगे, फिर देखता था मैं जहाँ समटाइम वो बंदी होती थी, समटाइम भागती थी। सिर्फ गाय को ही देखते थे आप? जी, गाय को देखा आपने? हाँ, गाय थी, गाय थी, गाय या भैंस जमीन। अच्छा, ये राइट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए। मैं एक जगह जाता हूँ, कच्चा मकान होता है। अच्छा। तो वो मकान में क्या नाम है, मैं देखता हूँ कि कोई पढ़ने की आवाज़ आ रही, जैसे कोई तलावत। इस तरफ जाता हूँ तो एक बंदा, फिर मैं देखता हूँ मकान के अंदर कोई भी नहीं है। मैं जब जाने लगता हूँ तो मुझे कोई आवाज़ देता है। अच्छा। तो वो थोड़ी ऊंची कच्ची सी मकान है, तो उसके ऊपर ऐसे तो चुबारा सा बना, उसके ऊपर खड़ा है अंदर। तो मुझे कहता है कि क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। मैं आता हूँ तो मुझे कुरान देता है। अच्छा। तो कहता है कुरान पढ़ा करो। मैंने कहा है कि मेरी नज़र नहीं है, मेरी नज़र है ही नहीं है ना, मैं ब्लाइंड हूँ। तो मुझे फिर सफ़े ऐसे नहीं कि मुझे कहता कुरान पढ़ा करो।
تو میں نے کہا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو پھر ایسے صفحے آخر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے الف با زبر ایسے پڑھو. میں نے کہا نہیں میری نظر نہیں ہے. تو کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھا کرو. کہتے ہیں اچھا یہ کسی اور کو کہو کہ آیت الکرسی پڑھے. اچھا. تو میں جب ان سے قرآن پاک لے کے جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں, تو وہ چپ ہو جاتے ہیں کچھ سیکنڈ کے. مجھے پھر کہتے ہیں میں وارث شاہ ہوں. اچھا. تو اب کیا ہوا کہ مجھے کچھ مہینہ ہو گیا یہ خواب پھر آئی ہے. اب یہ آئی ہے کہ جانور 2-3 گائیں ایسے بندھی ہوئی ہیں. میں جاتا ہوں, میں سوچتا ہوں یہ وہی تھی جو پہلے یہ آج میرے پیچھے بھاگ نہیں گئی, یہ ابھی بندھی ہوئی ہیں. اچھا. سمجھے نا. اب میں وہی چیز منظر وہی دیکھتا ہوں پرانا جو میں نے یہ خواب 23 سال پہلے دیکھی تھی. اچھا. لیکن ابھی وہ چیز نہیں ہوتی کہ جانور میرے پیچھے بھاگ گئے اس طرح. میں نے ابھی ایک ہی دفعہ دیکھی ہے. اور پھر آگے کا حصہ بھی نظر آیا خواب میں جو قرآن دینے کا یا آیت الکرسی والا؟ بس قرآن دینے کا. اس کے بعد میں نے آیت الکرسی سنتا تھا اس طریقے کی کہ میری نظر تو ہے ہی نہیں نا, میں پڑھ نہیں سکتا. میں آیت الکرسی سنتا ہوں. اچھا. رائٹ. میری وائف ہے نا وہ پڑھ کے پھونک دیتی ہے میں باہر جاؤں اس طرح. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. میں ایسے تو میں نماز الحمدللہ 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں سب کچھ, لیکن وہ خواب آنا بند ہو گئے. یعنی کہ ابھی جو میں نے خواب دیکھا 1 مہینہ ہوا ہے, میں جاتا ہوں وہی اس میں دیکھتا ہوں یہ 3-4 گائیں, میں ان سے گزر رہا ہوں اس طرح. میں ڈرتا ہوں خواب میں کہ پھر میرے پیچھے یہ کیا ہوا, یہ پھر آ گئی, یہ پھر میرے پیچھے بھاگیں گی تو نہیں. لیکن بھاگتی نہیں ہے, بندی نہیں ہے ایسے. میں آرام سے نکل جاتا ہوں. انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب 2 چھوٹے سے خواب پوچھنے ہیں. جی فرمائیے. ایک میری بیٹی نے دیکھا ہے تو ایک میری وائف نے دیکھا ہے. جی جی. پہلے جو بیٹی نے دیکھا ہے وہ دیکھتی ہے ہم پاکستان میں کسی شہر میں ہے تو کوئی رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, پوری فیملی ہے ادھر ہے. اچھا. تو جب ہم جگہ ڈھونڈتے ہیں تو ایک چٹے رنگ کا کتا ہے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے. اچھا. تو ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بچ کے رہنا, اس نے کسی کو آگے کاٹا ہے اور مار ڈالا بھی ہے. اچھا. تو جب وہ جگہ, وہ بیٹی کہتی ہے جب وہ جگہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی اپارٹمنٹس ہے تو ہم اپارٹمنٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو کتا باہر جا کے بیٹھتا ہے ادھر اپارٹمنٹ کے باہر میں. تو اس خواب میں وہ کہتی ہے 2 انکل بھی نظر آ رہے تھے, ایک کزن بھی نظر آ رہے ہیں, اور وہ کچھ کہتے نہیں. ایک جو ہے وہ کتے کو کچھ کہتا ہے پر کتا بھاگتا نہیں ہے. اچھا. یہ میری بیٹی کا خواب ہے. تو یہ انکل وہاں رہتے ہیں یا یہاں پر ہیں؟ یہ انکل دونوں ادھر پر ہی ہیں. اچھا. اور وہ میرے کزنز ہی ہیں. وہ میرے ایسے انکل ہیں جو میرے کزنز ہی ہیں, میرے ماموں کے لڑکے ہیں. اچھا. تو وہ کزن جو بھی ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے, مقامی ادھر ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو میری وائف کا ایک خواب ہے مفتی صاحب, وہ دیکھا انہوں نے ایک پہاڑ پر کھڑی ہے وہ جو ہے نا, تو پہاڑ کے نیچے وہ گرا رہی ہے سویٹ کون جو ہوتا ہے نا, جی جی یہ وہ گرا رہی ہے. نیچے کنواں ہے تو اس کنویں کو جب دیکھتی ہے تو اس کنویں میں پانی ہے, صاف ہے پانی, تھوڑا کم ہے پانی اس میں. تو جب نزدیک ہو کر اس کنویں میں دیکھتی ہے تو وہاں کو پانی کے اندر جو ہے نا کچھ گرے کلر کے جیسے چوہے ہوتے ہیں ایسے جو ہے نا وہ پانی کے اندر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا. بس اتنا دیکھا ہے اس نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ایک اور کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. جی مجھ سے خواب پوچھنے. جی فرمائیے. تو میں نے خواب دیکھا کہ اپنی سسٹر کے گھر جا رہی ہوں. جی. تو اس کی چھت کے اوپر جاتی ہوں, اس کا کھلا سا چھت سا ہے. تو اوپر جب چڑھتی ہوں تو اس نے چھت کے فیل کے اوپر نیٹ کا ٹن لگایا ہوا ہے. اچھا. تو خالی ایک سائڈ کے نیچے سارا سمندر ہے, پانی ہے. کہاں پانی ہے؟ اس کے نیچے جو چھت مکان کے ساتھ نیچے سارا پانی ہے. اچھا. پورا سمندر سا ہے. پانی صاف ہے؟ جی صاف پانی ہے پورا, کافی زیادہ ہے پانی. جہاں بھی دیکھیں سارا پانی ہے. کافی بڑا سمندر سا ہے, آگے پیچھے سارے. ٹھیک ہے. تو میڈل میں اس طرح اس کا مکان ہے اس طرح. تو پھر میں نیٹ کٹوں سے کہتی ہوں کہ اس کو ایک سائڈ پہ گیا, دوسری سائڈ ننگی ہے, تو یہاں پہ بھی اس کو کر دو تاکہ سارا کور ہو جائے تو وہ نظر نہ آئے کہیں. تو میں اس کو ایسے کرتی ہوں کہ اس کو پوری جگہ سارا کور کر دو. ٹھیک ہے. اس نیٹ کٹر کو اٹھاتی ہوں تو راڈ سی ہے تو وہ گر کے پانی میں چلا جاتی ہے راڈ.
ایک دم پھر اوپر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر کونے کے اوپر خون لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بریک کے بعد یہ تمام خوابوں کی تعبیر اور مسائل کا ذکر کیا جائے گا. ناظرین کرام آپ دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.